مثل ما عم تسمعوا وراي مشاهدينا في موسيقى، وهالموسيقى هي أرجنتينية. طبعا نحن وصلنا معكم بتغطياتنا على حمانة وعلى التانجو الأرجنتيني تحديدا. رح نحضر هيدا الروبورتاج اللي بيتضمن بعض الرقصات والأغاني، وطبعا رح يكون في إلنا لقاءات متنوعة مع الراقصين ومع رئيس البلدية. خليكم معنا. Bonsoir, vous êtes ce soir à Hamana, au Liban. Dis-moi, quelle est votre impression que vous êtes ici? Bon, la première impression que j'ai, c'est une ville assez accueillante. Oui. Et on a eu une bonne réception par rapport aux gens qui se sont investis émotionnellement dans ce projet-là, de faire, de monter la scène, et les gens qui sont occupés de nous, les gens qui nous ont assistés, tous les petits détails qui sont occupés de nous vraiment comme des frères, on peut dire, hein, comme des frères. Et voilà, c'est l'impression. Moi, je suis hyper content. Moi, je suis hyper content, surtout de l'équipe de travail qu'on a eu sur le plateau, surtout la technique, les gens qui sont bossés autour dans la maison des artistes. C'est merveilleux. C'est merveilleux, bien sûr. Quelle est la différence entre le Liban et l'autre pays? D'autres pays ne vont pas avoir le même accueil. Là, on a eu un accueil très bienveillant. Ils sont aux petits soins, comme Alejandro l'a dit. Il y a vraiment un souci du détail. Et je trouve que c'est typique au Liban. Le souci de bien faire, d'être dans le détail. Très minutieux, les petites choses et les sourires. Pour l'instant, on vient de démarrer, donc je trouve que c'est plutôt un bel accueil. Ils se démarrent en force, ils sont présents. On sent une belle énergie et il y a une vraie foule qui est là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, non, c'est super. Et il y a le silence qui prédomine pendant toute la prestation, et après c'est une explosion, voilà, l'applaudissement que c'est très bien. On le reçoit super bien. Vous dansez le tango? Tango argentin, milonga. Quelle est la différence entre le tango argentin et l'autre type de danse? Bon, le tango argentin et l'autre type de tango, c'est un tango ballroom qu'on connaît. Ben, la différence, c'est déjà les jours de contact qu'on a. Et la façon qu'on a de communiquer de corps à corps, c'est-à-dire réussir à trouver une vraie communication, un langage corporel dans laquelle on peut transmettre et on peut s'appuyer sur des chorés qu'on peut proposer, sur des ressentis, sur des arrangements. Et ce n'est pas quelque chose de constant, comme c'est sur d'autres danses, hein, qu'il y a une constante rythmique qu'on va établir en fréquence pendant que... J'ai vu qu'il y a beaucoup de mouvements. Oui, c'est un travail qui s'appuie beaucoup sur la musicalité et les ressentis, la conversation qui s'installe entre le couple de danse et la musique. En plus, là, jouer en live, ça porte énormément et c'est vraiment l'atmosphère et l'harmonie entre la musicalité. Voilà, saisir les petites finesses, les mouvements du corps et la communication qui s'installe. Ah ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire aux audiences ici au Liban? On veut revenir au Liban. Non, c'est super. On a eu un super accueil. Et donc déjà, ça donne envie de venir, de rester là, de voir comment ça évolue, d'apporter des choses, une expérience qu'on a. Et surtout, tout simplement remercier tous ceux qui nous ont apporté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Alejandro et Natalia. Merci beaucoup. Merci.
c'est la deuxième fois que tu serais en stage devant un audience libanais. Oui, tout à fait. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Le dire, j'imagine que le même que j'ai dit à l'autre audience dans le Festival international de tango, Oui. c'est que c'est ça la musique de mon pays. On vient à vous inviter dans un voyage pour le chemin du tango, pour le folklore de mon pays, avec toute sa beauté de musique, de danse, de poésie aussi. Donc c'est justement venez avec nous dans ce voyage. On part du Liban à l'Argentine dans un voyage d'une soirée. Une grande différence entre l'audience au Moyen-Orient et l'européen. Oui. Tant que je puisse amener la musique que je fais. Tu aimes la musique? J'aime la musique de mon pays. Oui. Et tant que je puisse le faire connaître dans des pays, par exemple, que ça peut être plus rare. Maintenant, le tango il est international. C'est très rarement qu'un pays ne le connaît pas. Et merci à Piazzolla. Merci à Piazzolla qui l'a amené en Europe. Mais je ne vois pas de différence entre les publics. Hein. Les gens ils sont scotchés toujours avec la musique. Vous voyez les danseurs. Hein. C'est, voilà. Oui. Merci beaucoup et bienvenue au Liban. Merci beaucoup. Merci. Mientras que una bebeca linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ruego, es todo el barrio malento melodía de carnaval viejo. Barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. En tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tantas cantoras de bronca siempre dejo de todos mis amores en tus muros con mi gasero. Yo grabé nombre que quiero, Rosa, la milonguita era. أستاذ بشير فرحات، اليوم نحن موجودين عندك بحمينا، أنت رئيس البلدية، عم نشوف في فestival خاصه بالتانجو، خاصه بالأشياء الأرجنتين، بالأشياء الأرتستيك. خبرنا شوي هيدا الفestival ليش غير عن كل المهرجانات اللي بنشوفهم بالبلد؟ أهلا وسهلا فيكم. أول شي بحمينا، نحن بحمينا عم نجرب قد ما فينا هيك نظهر صورة حضارية، صورة فنية مختلف شوي عن الموجود اللي كله صار عم بقلد التاني. نحن اليوم عنا افتتاح بيت الفنان، تم إنشاء بحمينا بظرف بيوت الفنانين بالعاصمة عم تتسكر، تم إنشاء وتدشين بيت الفنان اليوم افتتاحه، وعاملين مع افتتاحه هالحفل هيدا. خبرنا شوي عن بيت الفنان لكن. بيت الفنان اجا بمبادرة خاصة من الدكتور روبير عيد، أحد أبناء البلدة. هو قدم كل هالدعم هيدا لهالموضوع. أنشأ بهالمركز هيدا أمن إقامة دائمة للفنانين خلال اصطياف أو حتى بأيام الشتاء مفتوح بيت الفنان. خلال إقامة الفنان بيستلهم، بيجي أفكار، بيكتب، بيرسم. عم نشوف تانجو أرجنتين. ليش التانجو الأرجنتيني تحديداً؟ ليش جايبهم من الأرجنتين؟ تم اختيار هالشي هيدا هيك، عملنا شوي، كان في طلب على هالموضوع هيدا، بقى اخترنا تانجو الأرجنتين.
بكل بلدية في شيء مميز، شو معقول نشوف اشياء جديدة ومختلفة مثل هذا الفستيفال بحمينا قريبا؟ نعم، حمينا بتتميز بالدرجة الأولى هو بمهرجان الكرز اللي بينعمل بحزيران وعملناه السنة، والسنة كان فعلا أهم سنة نعمل فيها. تم استقطاب آلاف الأشخاص من بيروت، من الشمال، من الجنوب، من كل المناطق اللبنانية، وكل الأشخاص اللي اجت فعلا اتصلت فينا كان عندها وقع جدا إيجابي. من ناحية تانية عم نحاول بحمانا نفعل السياحة البيئية، عم نشتغل كتير على الإيكو توريزم، عنا مناظر وطبيعة خلابة، عنا مسارات عملناها بالجبل تعمل الناس هايكينج، وعملنا كمان كانوينج يعني رابيل على الحبلة، بينزلوا على الحبلة بقلب النهر. فعلا يلي عم بيقوم بهالنشاط هيدا عم يرجع يعيده. أنا شخصيا قمت فيه، ما كنت متوقع هالقد إقبال وهالقد حلو وهالقد السنساسيون تبعي مهمة جدا. هلا إذا بدك توجه كلمة لكل حدا عم بيشوفنا وتقول له تعال حمانا، شو بتقول له؟ أول شيء بحب وجه كلمة لأهلنا بحمانا، حسن انه يرجعوا على الضيعة، حتى للمغتربين كمان عنا كتير جالية برات لبنان، كمان نحسهم يرجعوا على الضيعة لأنه بموسم الصيف ليرجعوا يستذكروا ذكريات حمانا الحلوة ويشوفوا بحمانا شو عم بيصير. وكمان اللبنانية عامة أهلا وسهلا فيهم بضيعتهم، فعلا بشوفوا انه هالناس وهالاهل كلها قرابة من القلب، بشوفوا طبيعة حلوة، مناخ حلو. أهلا وسهلا بالكل. نعم، شكرا لك. وطبعا نحن رح نضل متابعين خلال هيدي الفترة والفترة المقبلة كل النشاطات اللي عم بتصير بحمانا. أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوا. أهلا وسهلا. شكرا.